après bien des hésitations. Je nomme les hésitations. D'accord. On m'a aussi donné de l'encre. Je n'avais l'encre. Bien sûr. Il n'y avait que des plumes et de l'encre. Du papier, des plumes. Ou les plumes bien sûr les humains. Et une lampe de nuit. Normalement je reste au Béchikchef. Parce qu'il est où? Il est dans un. Est-ce qu'il y a de la lumière? Non. On lui a donné tout ce qu'il faut pour écrire. Une plume, de l'encre, les rois. Ou attends bien sûr des feuilles, plutôt des papier pour écrire. Bien. Tous les dimanches, là, il a les moyens d'écrire. Là, après ça, il va décider de commencer à écrire. Après cela, non, il n'a pas encore commencé à écrire. Après cela, c'est bon, il a. Exactement, tous les dimanches, après la messe, je n'ai la messe. La messe. Non. La messe, c'est la prière des chrétiens. Les chrétiens, d'accord? C'est chaque dimanche. Il y a des connotations صغيرة. مس كتشبه شي سمية. ميسي. انا ميسي كريستيانو رونالدو كريستيانو جيم الكريست شكون هو الكريست؟ جيسوس كرايست. يعني اتونسون واحد ملي يبدا يتشبه بشي شخصيات يفكر مزيان قبل ما ياكل. Tous les dimanches après la messe, on me lâche dans le préau à l'heure de la récréation. Là, je cause avec les détenus. Non, les détenus, ou moi? C'est un synonyme de prisonnier. Il cause. Causer, ça veut dire quoi causer? Causer de là. Langage familier. Iman. Langage familier, causer. Il a قلبت oui parler bravo كنا شفناها في langage familier causer علاش درنا حنايا les niveaux de langue plutôt les niveaux de langue ou les langages les registres de langue علاش درناهم الدراري قلت لكم طابلو قدو قداش هنايا وطابلو اخر ولا عرفتو مزيان قلت لكم راه غنحتاجو شي بزاف كنا وصلاتش نعطيكم شي حاجه عبالك. Là je cause avec les détenus يعني كندوي مع les détenus اللي هما les prisonniers. Il le faut bien, ils sont bonnes gens. Les misérables, ils me comptent leur tour, ce serait à faire horreur. Mais je sais qu'ils se vantent. Se vanter. Je me vante, ça veut dire c'est se vanter. Ils se vantent parce que ils sont des prisonniers, des simples prisonniers. Alors que مسكين هو un condamné à mort. شو العلاقة شحال كتضحك؟ كيعيقوا عليه حيت هما غير مسجونين ولا غير دي فورسا. Alors que هو بجوج هما حيت كتشوف. Il m'apprenait à parler argot. هنا تعلمي دوي باش؟ لا. de prison. À Rouskaïe-Bigorre. Rouskaïe-Bigorre. بلا ما تقولي شي واحد عارف هاد الكلمه ما كايناش اصلا. شي يقول Rouskaïe-Bigorre. هذاك السميت هنا سي بارلي ارغو. ها الغوصيه ديال القفازه. هنايا غادي نتعلموا بزاف ديال الكلمات جداد ديال الغوص غادي ندوزو عليهم ان شاء الله ديال الارغو ديال الحبس. Rouskaïe-Bigorre ça veut dire parler argot. ولكن باش on a comme ils disent, c'est toute une langue montée sur la langue générale, comme une espèce d'excroissance hideuse, comme une verrue, quelquefois une énergie singulière.
un pittoresque effrayant. اسمع واحد اللعيبه هنايا غادي نتعلموا شويه بيناتنا بغيتكم تعقلوا انا نركز لكم على شي وحدين وعقلوا لي عليهم مزيان ما كرهتكمش تكتبوهم كاع كتبوهم هاد اللونغاج فاميلي كتبوهم تما في الديكسيونير بشي ستيل اخر بالخضار وشي لعيبه ما حيت غنحتاجوهم بزاف دو طون طون غيخرجوا لنا هاد اللونغاج فاميلي هاد لي مود لونغاج فاميلي بلوتو دو لارغو on en aura besoin parce que غيخرجوا لينا مره في القصه كتبوهم نيت في الديكسيونير ديالكم تما كتبي il y a du résiné sur le trimar ما كتعني والو هي نورمالمون بالفرنسيه مي شوفوا باينه قاصه شنو كتعني du sang sur le chemin كاين الدم في الطريق épouser la veuve شنو épouser la veuve تزوج شنو la veuve ولكن ما كتعني والو باللونغاج العادي هذا راه سي راه لاحظتوا راه شوفوا لاغو راه مكتوب كيفاش مكتوب اون ايطالي سي être pendu شنو être pendu oui là la pendaison Antigone et c'est pendu avec un ceinture ما فهمتيش هادو سي دو لارغو هنا لارغو اللي تعلم كيقول لنا بعض الكلمات ديال لارغو اللي تعلم هنا il a pris l'argot d'accord il nous donne quelques mots de l'argot qu'il a appris سي بون مريم ما عمريش راسك نقول لك شي وحدين ضروري تعقلوا عليهم مثلا épouser la veuve يا être pendu يا تشنق هذيك كتبها عقل عليها غنحتاجوها مزيان تزوج ارمله هي كتعني يتشنق وبيناتهم يقول لي épouser la veuve انت ما تفهم والو ولكن راه يقول لي راه فلان غيتشنق comme si la corde de JB était veuve de tous les pendus la tête d'un voleur a deux noms الراس ديال الشفار يعني الشفار سميتو لا سوربون كونتي الميديت ملي ميديت يعني كيتامل يعني بغا يقول لك ملي راه كيكون حي الشفار حي سميتو لا سوربون raison et conséquence la tranche contre le bourreau la coupe la tranche tu voulais de la tranche c'est ça la tranche c'est la tête coupée par un bourreau ملي كتحشيوها ملي كتقطع الراس la tranche غادي نحتاجوها من بعد ان شاء الله غادي يقولوا لنا شي 2 3 fois ça s'appelle la tranche il y a la tête une tête d'un voleur coupé ou là par exemple ou là une tête coupée par le bourreau راس مقطع ديال من طرف البورو c'est une tranche oui tête coupée bien sûr par l'effet de la guillotine et du bourreau quelquefois l'esprit de vaudeville un cauchemar d'osier une autre de chiffonnier la menteuse c'est la langue la menteuse c'est la langue la menteuse d'abord mais c'est la langue et puis partout à chaque instant des mots bizarres, mystérieux, laids et sordides, venus, on ne sait d'où. Le tol c'est très important. Le tol roi, le bourreau. Le bourreau. سميتو شنقولوا بالغوص شنقولوا بالارغول le tol بعيد عليا تما ouais la conne la mort la placarde c'est la place des exécutions la place de Grèce Place de grève. ça la placarde on dirait des crapauds et des araignées quand on entend parler de cette langue cela fait l'effet de quelque chose de sale et de poudreux d'une liasse de haillons que l'on secourait devant vous. D'accord, pour finir, du moins, ces hommes-là me plaignent. Ils sont les seuls. Les geôliers, les guichetiers, les porte-clés, je ne leur en veux pas. Les geôliers, les guichetiers, je connais un les guichetiers, je connais un ils ont les contrôleurs. C'est des contrôleurs, oui, peut-être. C'est eux qui veillent, c'est veillent sur les cellules, les serrats, sur les corridors, tout simplement. Je n'en veux pas. Cause et rit. Je l'ai causé. qui se parle. Langage. Rit et parle de moi, devant moi, comme d'une chose. Ça,
là le 5e chapitre comme ça. Tout simplement عندنا جوج ديال العناصر مهمين في الشابيتر شنو هما؟ عطاوني دي تيتر. La vie en prison, un rapport entre le condamné et les gardes. Et بنت خالته. برافو ما نطولوهاش هو فاهم. شوف اللي مطلوب منا هو هاد لي تيتر هادو خاصهم يتحفظوا ياك. نلعبوها بسيطة ونحاول ما أمكن نستعملوا ماكسيموم دو مو اللي كاينين في لارغو خاصو يدخل. لارغو خاصو يدخل. Construire des amitiés avec Améliorer les gardes et les forces. Les forçats, les gardes, là. Amélioration خاصها تدخل. Oui, l'amélioration des conditions du prisonnier.